नैजिब्रै रामचन्द्रघाट कास्ट्रिजनि बिसिङाव खबजानाय दिनै अक्ट'बर तालनि चिजुको सालमारि कक दिसालाव बाजारबारि पन्चायत बुसकांग मकल नायजागनाय शिबिर खालायजाखा मानजागैखा एमएलए रंजित देबबर्मा 24 रामचन्द्रघाट हायाखेबा नैजिब्रै रामचन्द्रघाट कास्ट्रिजनि एमएलए रंजित देबबर्मानि चाइटक मुंबाय खरक नैरानिस्लाय गोबां बर मकल नायजागना बागै फायलायजाक बाजारबारि पन्चायत बुसकांग आरो दंग आगरतलानि डक्टर कत पार्थपति आकर्षण रामचन्द्रघाट विधानसभा केन्द्रनि बाजारबारि चिनी पंचायतनि बुसकांग नखलावा कायसा जों मकलनि बेमारनो नायनानै बाय कायसा शिबिर खालायजाखा और डक्टर पार्थप्रतिम थाइसक पाइका ताई अन्य डक्टर पाइका चिनी आमसाइनि गोबां मकलनि बेमार मानजार लुपुरो दिनै गोबां फाइका प्राय 200 कासाकासि बर फाइका मकल नायजागै दङ बंनि जारा ऑपरेशन खायनानि अबिसैनो डक्टर पार्थप्रतिम पालबाया कक सालायका बसाव और मिसिन कतक तो ऑपरेशन खायनानि सम्भवया आगरतला बरनो खायनाय तबे फ्री बरनो खायजानाय नेगाय चिनी रामचन्द्रघाटनि जत जे मकलनि बेमार तंनाय मकल ऑपरेशन जानांगौ अब आं केन्द्रनि एमएलए हिसाबै बरनो गारि बायलांगै बंनि मकल ऑपरेशन जत व्यवस्था खायनाय एवं जारा मकलनि ऑपरेशन खायनाय बरनि रां पैसा नांगला बरनो आगुलिव तलांगे मकल ऑपरेशन खायमनि यागुलो बरनो तैसा केन्द्र तुबुनि फायनाय जा बेखाय हमते यायकेने बिसाव वासाकाय चिनी रामचन्द्रघाट विधानसभा केन्द्रव जों मकलनि बेमारनो कारै खबै ते कुबुनि बेमारनो ता होनो डक्टरनो कुबुनि नायनाय सायथनाय दिनै गोबां बर खायमानि नुगै आनिबो खासरांका अ आमसाइनि लुकुरक बियालो तंनाय गरीब बंशनि बरर रां पैसा करै जाते हमतेकाय सेबमानफोर अबस्रंनाय चिनी रामचन्द्रघाटनि लुकुरक काहाम तंफोर जत रुगनो हयतो मुक्तंगै तंफोर अबस्रंनाय आबोनि बागैनो जों उरा मुरा मते शिबिर खायनाय दिनै जारा फायनाय मकलनि बेमार नायजागनाय बा विभिन्न जारा आंखौ खायनाय बरनो आं व्यवस्था खायनाय मकल ऑपरेशननि बागै बरका वानाथुन दिनै डक्टर बाबु पार्थप्रतिम डक्टर बसाका जे सारिक नांखाय 6टा पर्यन्त बर नायनाय 6टान परेबो जे फायनाय बरनो नाय थानाय साका ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8ই অক্টোবর থেকে 23শে অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিলচর স্টেশন রোড শ্রীভূমি গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দী।